बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो आईआर में से है। आज हम आइडियलिज़म की जो थ्योरी है उसको देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और उसके जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं उनको टच करेंगे और उस पर जो क्रिटिसाइज्ड क्रिटिसिज्म है उस पर भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम अजम्पशंस ऑफ आइडियलिज़म देखेंगे, उनके कोर आइडियाज़ कौन से हैं, किस आइडियाज़ पे, किस सिस्टम पे ये थ्योरी बेस्ड है। तो नंबर वन, they see that current international system is based upon power politics, which is in reality a temporary and passing phase of history. वो कहते हैं कि इट्स रियलिटी के अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वर्ल्ड का, वो पावर पॉलिटिक्स बेस्ड है, बट ये जो पावर पॉलिटिक्स का फेज़ है वो एक टेम्प्रेरी है, फॉर अ टाइम बिंग है, और ये हिस्ट्री से पास होके ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि आफ्टर दिस फेज़ अ न्यू सोसाइटी विल इमर्ज। जैसे ही ये फेज़ पास हो जाएगा उसके बाद एक नई सोसाइटी का क़याम हो जाएगा, एक नई सोसाइटी वजूद में आ जाएगी। वो सोसाइटी क्या होगी? द न्यू सोसाइटी विल बी बेस्ड ऑन मॉरलिटी, अखलाकियात पे बेस्ड होगी, नॉन वायलेंस, जहाँ पे वायलेंस नहीं होगा, हारमनी एंड ब्रदरहुड होगी। कि एक जो एग्जिस्टिंग पावर पॉलिटिक्स की सोसाइटी है वो ख़त्म हो जाएगी एक दिन, और एक दिन एक नई सोसाइटी आएगी जहाँ पे अमन होगा, मॉरलिटी होगी, अखलाकियात होंगे, हारमनी होगी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होगी, एंड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी बेस्ड ऑन शेयर्ड आइडियाज़ द मैन काइंड एज होल। जो कि दुनिया के जो इंटरेस्ट होंगे वो शेयर्ड होंगे, हर कंट्री के, हर स्टेट के एक ही मतलब इंटरेस्ट होंगे। दैट मीन के नेशनल इंटरेस्ट जो हैं, जो कि रियलिज़म वाले कहते हैं कि जो कि जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो इंटरेस्ट पे बेस्ड होती है, नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होती है, और जिसकी वजह से इनका इनारकी वगैरह हो जाती है, और जो कि कंट्रीज़ है क्लेश ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आपस में लड़ते हैं। लेकिन आइडियलिज़म वाले कहते हैं कि नहीं, देयर वुड बी अ टाइम जबकि पूरी दुनिया के इंटरेस्ट एक हो जाएंगे। जैसे कि वी स्टिल शेयर अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पे हमारा है, ह्यूमन राइट्स पे है, दो बहुत सारी कंट्रीज इस चीज़ को मानती नहीं है, लेकिन हमने कुछ इदारे बनाए हुए हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है वो सब आइडियलिज़म की थ्योरी पे है, चाहे हमारे ऑफ नेशन से लेके यूएन तक, और उसके अलावा और जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या जो कि यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इस आइडियाज़ पे, इस एजेंडा पे काम कर रही है। अगर हम आइडियलिज़म की इंटेलेक्चुअल हेरिटेज की बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवोकेट्स ऑफ दिस अप्रोच वो रूसो है, एमैनुअल कांट है, वुड्रो विल्सन है, उसके अलावा एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है, बहुत सारे हैं जो कि इस थ्योरी को एडवोकेट करते हैं। दे ऑल बिलीव दैट आफ्टर द पासिंग पावर पॉलिटिक्स फेज द वर्ल्ड विल बी फ्री फ्रॉम वार, इनइक्वालिटी एंड टायरनी। इन सब ने बोला कि आप जो है कि अगर इस फेज से आप क्रॉस हो जाएंगे तो दुनिया जो है कि वो वार से, इनइक्वालिटी से, टायरनी से ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बोली को एडवोकेट किया, उनको रूल ऑफ लॉ का बोला, और जो कि सिस्टम बेस्ड एक पावर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात की, कि जहाँ पे एक लॉ होना चाहिए। जैसे कि जॉन लॉक का एक कोट है कि वेयर लॉ एंड्स टायरनी बिगिंस, व्हेनेवर लॉ एंड्स टायरनी बिगिंस, कि जब भी लॉ एंड होता है तो टायरनी शुरू हो जाती है। और कांट का जो ट्रायंगुलर फार्मूला ऑफ पीस है, जहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के थ्रू वर्ल्ड पीस हासिल करने की एक थ्योरी दी, एक आइडिया दिया कि अगर आपके पास एक इंस्टीट्यूट हो जो कि आपको वॉच डॉग का काम करे, जैसे कि लीग ऑफ नेशन बनी, एंड देन अल्टीमेटली जो करेंटली एग्जिस्टिंग है यूएन, जो कि पूरी दुनिया को इस चीज़ को फोकस करे। देन उसके अलावा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इनका कहना था कि जो कि लिबरल गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि वो उनको चेंज होती रहती हैं, अगर किसी कोई गलत रूलर आ जाए तो आप उसको थ्रू पॉपुलर वोट उसको चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के साथ आप दुनिया में पीस कायम कर सकते हैं। एंड उसके अलावा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, कंट्रीज़ का आपस में ट्रेड इंटरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके ट्रेड इंटरेस्ट है फिर अल्टीमेटली आपकी जो वॉर है वो कॉस्टली हो जाएगी। दे ऑल बिलीव्ड दैट आफ्टर द पासिंग पावर पॉलिटिक्स फेज द वर्ल्ड विल बी फ्री फ्रॉम वार, जो कि मैंने पहले ही बताया, ये पूरी चीज़ें जो है इनसे हम आज़ाद हो जाएंगे। वाइल द न्यू फेज विल बी बेस्ड अपॉन पीस, रीज़न, एजुकेशन एंड साइंस। अब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो नया जो फेज़ होगा, जो नया जो दौर है जिसमें हम होंगे, उसमें क्या होगा? उसमें पीस होगा, अमन होगा, रीज़न, यहाँ पे रैशनल की बात होगी, माइंड की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी और साइंस की बात होगी।
and human welfare will be the key feature of this phase. انسانی فلاح, انسانیت کی جو کہ بہتری ہے, وہ اس کا کی فیز یا کی فیچر ہوگا اس فیز کا. اب یہ جو تھیوری ہے اس کا اوبیسلی کرٹیسزم بھی ہے, کیونکہ یونیورسل مورلٹی ہیز ناٹ بین اچیوڈ یٹ. کہ یونیورسل مورلٹی جس کی یہ بات کر رہے ہیں فرام 15 سینچری آن ورڈ, 6-7 سینچری ہو گئی ہے, فرام جان لاک ٹو ایگزسٹنگ رائٹرس, پریزنٹ رائٹرس, تو وہ چیز تو ابھی تک اچیو نہیں ہوئی ہے. اسٹل جو کہ کیمپین کرتے ہیں لبرل ورلڈ کی, لبرل آئیڈیاز کی, وہی کبھی کبھار آ کے پیس کو اور گلوبل پولیٹکس کو وائلیٹ کر جاتے ہیں. آپ مائٹ از رائٹ کا گیم سمجھتے ہیں, جیسے کہ یو ایس ہو گیا اور اس کے جو ویسٹرن ایلیز ہو گئے جو کہ عراق پہ انویژن کر دیا, یا اسرائیل کی آپ ٹیکٹکس دیکھیں گے فلسطین اینڈ انڈین ایگریشن ان کشمیر. سو یو کوڈ سی کہ یہ چیز ابھی تک آئی نہیں ہے. دا تھیوری از رادر آئیڈیل ناٹ پریکٹیکل ان ورڈ پولیٹکس. تو یہ تھیوری جو ہے زیادہ تر آئیڈیل ہے, ایک آئیڈیل ورڈ کی بات کرتی ہے کہ پریکٹیکل ورڈ کی بات نہیں کرتی, کیونکہ پریکٹیکل ورڈ میں دیر آر سم سارٹ آف ریئلٹیز کہ ہم ڈفرینٹ کلچرس میں رہ رہے ہیں اور ڈفرینٹ کلچرس میں ایک ڈفرینٹ اپروچز بھی ہے. ابھی تک ہم نے ورلڈ ایجوکیشن یا ایسی چیز کو اچیو نہیں کی ہے جس میں ہم یہ کریں گے, بلیو کریں کہ اوکے ٹھیک ہے اب ہم اس اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر جو کہ ایگریمنٹ تھی فرانس کی آسٹریلیا کے ساتھ نیوکلیر سب میرینس کے لیے, تو جب یو ایس نے وہ ختم کروا کے اپنی ان کی $62 بلین کی ایگریمنٹ کر دی, تو یہ بھی ایک کرٹیسزم کا فیز جاتا ہے آئیڈیالزم پہ, کیونکہ ایک آئیڈیالوجی والے, ایک لبرل ورلڈ کے دو جو انٹیٹی ہے وہی اپنی انٹرسٹ میں ابھی بھی کلیش کر رہے ہیں, وہی ایک دوسرے کے ٹریٹیز اور ایگریمنٹس کا خیال نہیں کر رہے ہیں. مطلب ہر کوئی اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. تو اٹس ریئلی کہ جو باتیں ہیں آئیڈیالزم کی وہ دے آر ناٹ اسٹل اچیویبل. Despite such ideas, the world witnessed World War I, World War II, Cold War, terrorism, and other forms of violations against humanity, and even in present time, Russia-Ukraine war, you can take example from it. اب یہ جو آئیڈیاز آئیں throughout the 15th century, 17, 16 یا اب تک جو رائٹرس اس کے لکھ رہے ہیں, تو ورلڈ وار 1 بھی ہوئی, ورلڈ وار 2 بھی ہوئی, پھر کولڈ وار, ٹیررزم, ابھی کرنٹلی رشیا یوکرین وار سے آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں, چائنا انڈیا وار سے آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں, ارمینیا, آذربائیجان. تو ورلڈ ہیز ناٹ گون اوے فرام پاور پولیٹکس. اب آرم ریس تھرو آؤٹ دا ورلڈ چل رہی ہے. آپ ایران کا مثال لے لیں, آپ اس کے علاوہ نارتھ کوریا کا مثال لے لیں. تو اٹس سم تھنگ کہ وی اسٹل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو کہ پریکٹیکل ریئلٹی آف ورلڈ پولیٹکس وہ ابھی بھی پاور پولیٹکس پہ چل رہی ہے. دو دیر ہیو بین مینی چینجز تھرو آؤٹ دا ہسٹری, کہ اب ہم پریزنٹ ورلڈ میں دیکھیں تو اس میں چینجز ہے, لیکن پھر بھی اس تھیوری پہ کرٹیسزم ہے کیونکہ یہ زیادہ آئیڈیل ہے. تھینک یو ویری مچ.